Alors ne balma nga commencé ko tumara les politologues de Benir ko balima o bonne nouvelle caman be bi de ani ala yanga sharia caman tege ala yanga sharia ala yanga tien caman sigi bi ala be malifa kera be malife bonne nouvelle folo e mu yen balima o nyono kaw aw be gele ala anya ka vocalu be me nyono kaw ka vocalu be ne bulu a be be bulu ya no nya be la me mais ame mu nya fo nyono kaw nyena ayaw lafia billahi nyono trote de mali fambe wallahi aw bena gele hala teme aw bena nisonja hala teme mo do fa ngena wa yaro nye video ke semaine passée ko kuma tele fo aw ni semaine fa nante ka fo ayo sigi tile dama man ko doron do semaine dama man ko doron do aw ba nisonja fa ba fo ko ja ay da transition mo lo te sino kola billahi ala nyono kaw ko bebe ngena bo hala teme nyono kaw aw be gele ala amba kalama anya ka vocalu la me amba do fana abe asranendo ani nyono ka do kumana do koko mugo jugu nu ga woro ma ja vocal chama mambulo ya amba be kalama nyekle nani ke be kle duru nte ka video ke parce que mbe angeti ula en même temps mu be chido ni fendo ula ko chara nyakoro kwa donc balimaw ame mu nyefo bela jeli ngena en d'abord et ko français ka avion force takuba mugo ka avion no tara jigi sigasu mugo ma ba kalama mali autorité o ta kalama mali président Assimi Goïta ta kalama mali premier ministre Choguel ta kalama français ka avion do tara jigi e mokti balimaw kolu be enquête la de utara jigi no uni surasu jigira mogo de firla ka daw ka ko nyininga a photo flene a renya be photo ina voilà ni nge force takuba mogo de utara sigaso marala mbalimaw voilà flene de voilà anya be photo na ni force takuba de ni ima jama boli u ka avion tara jodoro jama de firla ka da u ka avion jora doro jama firla ka daka jama firla ka daw ka faraso nyininga ku be mundela awa farasiko uye mun fo population ngena ko lu be enquête la ko do de kan anga autorité mogo olu ta kalama ku be inde o be ku yala nga dugula antaru be fenfen na mbalimaw vocal do fana be mena vocal do fana kala ametla ko lu fana mentukuni pour ka gira awla aya bla aw kuna nyono kaw kay kaw segu kaw kidali kaw bamako kaw aya bla aw kuna francité iga dugu bla anyumana franci tato uye mun ke Rwanda e mai ube ataku créer fambe ka jamana fambe nyagami anya me ko français ka surasu ku bora ko français ka surasu ku u bora kidali mbalimaw disposition be talendu aw kana joro do be ka donc ko joro lendo ko français ta to kana ta ko jugu do bla anga surasu nya ko nanga surasu tara ku be français ka surasu remplacer ko do kana ta kula hali miseli tout so ne de fana fo anya bi toutes les dispositions sont prises mais dans au là n'était pas plus pas moins mais même munya fo nyono kaw nyana nyono kaw aw dorontere aw kelente gela fo de ou keleme ka gele nyesi c'est-à-dire que Mali élection damanama de Mali dugu damanama de no Mali yere poumon yere mbalimaw o yoro juma nyem mbalimaw Sigaso Segu ani Kay Sigaso Segu ani Kay olu ye Mali nima yoro bawdi donc ubo de yuguba ko yuguba ne jatimele ke par exemple ça non Kay sanu be bo Kay OK Sigaso korbe sene Sigaso Segu office du Niger be non offense saba de be Mali yere nima fenye offense saba de Kay sanu be Kay Sigaso korbe sene ye non et Segu office du Niger be offense saba de Mali yere ka c'est-à-dire que Mali nima yoro ye ube ko yoro saba de yuguba ambe yoro na ko bi malien billahi aida transition bola aida surasina ou tesino kola wallahi ala dobe aga foko bomu bina Mali kono bi aga foko Mali re jenna do de kadi do yi parce que do ko de ni ne tala ni ne te ka do soro ni ne te place la jahannama tasuma ka jigi Mali ka ne ka strato la amu de lu ko bulda udsula mori min ko jebe wuli ate wula naka wala hako billahi Mali chili tanshi arrangé hal ye gonjigi ba ke Mali kuna bi na be fe ka Mali libérer anga deme anga mo nyeda la je anga partisan ko ke ante yanko Assimi ko ante yanko colonel ko ante yanko Karsa ko ante kanko la malien plus malien est égal à malien ayo bla au kungolo konana ka fo Mali be tegere minabi disposition be kata disposition talendu ko be ka ke ko be tese ka fo réseau sans fin là parce que ni dawra i dugu bilame i niu bilame mamunu be fe ka Mali ci mamunu be fe ka Mali re bo quartier sans fin là olu fana sigilen be olu bilame donc balimaw aya la je français ou ka avion de jigira force takuba mogo ou ka avion de jigira Sigaso mara la mbalimaw
k'olu bɛ enquête la aw photo filɛ nin ye aw yɛrɛ ka photo in lajɛ dɛ an ɲɛ bɛ photo in na dɛ vous voyez cette photo voilà u jigira Sikaso de jama girinna ka da u kan u ko jama ma ko ayi k'olu mana ko wɛrɛ la k'olu nana enquête de la mais pourtant an ka autorité mɔgɔw t'a kalama k'u bɛ yen n balima n bɛna vocal dɔ fana kala aw ni an bɛna jɛ k'o fara lamɛn c'est-à-dire que janfa dɔ bɛ Mali contre la ka bon hakili ma donc bɛɛ k'i hakili sigi malien bɛɛ jɔrɔlen bɛ bi malien bɛɛ haminen bɛ bi mais n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko bɛɛ b'a kɔnɔna na i bɛ tɔɔrɔ i bɛ ŋɛni parce que ani faransi ye san 50 ni kɔ de kɛ an bɛ faransi ka mara ni fɛnw kɔnɔna na donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw n bɛna vocal dɔ k'a la an bɛna jɛ ka vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw bɛna ko caman dɔn sinon faransiw ka sɔrɔsiw yera u ka sɔrɔsiw yera Mopti mara la dɛ faransiw ka sɔrɔsiw yera Mopti mara la u ko k'olu bɛ enquête de la n balimaw ko faransiw ko k'u taara enquête de la u kɛ n ka sɔrɔsiw yera ye ok yan'an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ n bɛna nin vocal kala aw ni an ka jɛ ka nin vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Musa Jakite n bolo da i ka nin vocal in kan. A ye n lamɛn dɛ a jɔ jɔ. Grand frère ne bɛ ka kuma dɔw mɛn yan jamana in kɔnɔ Saudiya la an fɛ yan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Avion de fara rebelle la bi avion ka t'u jigi Mali aéroport la bi sɔgɔmada 8h u jiginna k'u wulila Saudiya kun 20h. An ma faransi ka baara ye donc vocal caman bɛ ci aw b'aw kɔlɔsi vocal caman bɛ ci c'est pour vous dire que faransi fana sigilen tɛ mais nin si kana aw b'aw ja kan wallahi u contre coup u kala maa mun bɛ se ka faransi yɛrɛ kala hali marifa ci cogo la bilahi aw bɛ tila ko maaw ye hala tɛmɛ an y'o de fɔ ɲɛna ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don pewu a y'aw da ka sinɔgɔ maa si kana jɔrɔ mais an bɛ yɔrɔ min na an bɛ degun wagati de la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ jatigɛ wagati de la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ hami wagati de la bɛɛ haminen don ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma ne haminen don mais wallahi ala b'an kɔ a kira b'an kɔ awa ala t'an to ni maa jugu ninnu bolo bilahi ala an bɛ mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛn minnu bɛ ɲɔnɔ maliyɛn minnu bɛ kayi maliyɛn minnu bɛ segu maliyɛn minnu bɛ sikaso a y'aw hakili sigi maliyɛnw wallahi ko bɛ ka kɛ awa ko bɛ ɲɛnabɔ fana n b'o ɲɛfɔ ɲɛna dɛ n bɛna vocal filanan fana kala aw ni an bɛ jɛ an bolo de ɲɔgɔn fɛ an ka vocal filanan lamɛn. n tɛna kuma wuli bilen parce que réunion kɛra ɲɛna. voilà. ale dɔgɔnin fa kelen ba kelen k'u jiginna Mali territoire la sɔgɔmada in na 8h rebellion la. ni mun tun ye baro kɛ kalo kelen ɲɛfɛ dɔɔnin ale kɔni bɛ ka essayer ka français dɔɔnin ça va comment tu t'appelles a bɛ ka essayer k'i débrouiller français la k'ale dɔgɔnin bɛ français fɔ ale fɛ. ko wari b'a la. a hakɛ to dɛ. ko wari b'a la an bɛ ka fɛn fɛn ye an bɛ ka fɛn fɛn mɛn a ka jugu n'o bɛɛ ye. an bɛ ka fɛn fɛn de mɛn an bɛ ka fɛn fɛn de fɔ nin bɛɛ ye région ka kuma de ye région bɛ kuma juguya mais nin ye réalité yɛrɛ de ye walayi. ni mɔgɔ min ka mɔgɔ min kɔni bɛ ɲɔnɔ dugu kɔnɔ a fɔ k'a ka bɔ. parce que fila. donc ok. kumajugu fɔla commandé mɔgɔw ye très dangereux. an bɛ dugawu kɛ kumajugu fɔ man ɲi kumajugu fɔla commandé mɔgɔ. grand frère ne bɛ ka kuma dɔw mɛn yan jamana in kɔnɔ Saudiya la k'u jiginna sɔgɔmada in na 8h Mali la a bɛɛ ni n fa kaburu cɛ wallahi suma wala n bɔra cɛ kɔrɔ hali a tɛ ne ye bonsoir sɛbɛn ka ci ma heure jumɛn 22h41 ne ye bonsoir grand frère sɛbɛn ka ci ma bon san filɛ 22h57 la minute joli hali a ma minute 30 bɔ n bɔra cɛ kɛrɛfɛ sa a ko ale to. bonsoir changement Mali n ka foli ɲa. donc balimaw aw bɛɛ lajɛlen a ye kuma ninnu mɛn sa dɛ kuma bɛɛ lajɛlen kɛra la aw bɛɛ lajɛlen ye kuma ninnu mɛn sa nɔ u bɛ ka mɔgɔw de ta san ka na n'u ye mɔgɔw dɔw bɛ avion kɔnɔna na mɔgɔw dɔw bɛ tu kɔnɔna na u ko golo jɛmanw de don u kɛlen bɛ ka jalamugu muruge mais u bɛɛ détectelen don an b'a fɔ a ɲɛna aw minnu bɛ ka vocal ci aw kana jɔrɔ disposition bɛɛ talen don u bɛ fɛ ka fɛn fɛn ka a si tɛ ɲa u bolo bilahi ko ne dundun golobatɔla ye ko ne jɛnbɛ faratɔla tɛ ko baara bilatɔla de don maliyɛnw a y'aw sigi aw ka hakili kɛ kelen ye aw ka bolo di ɲɔgɔn ma n'aw ye maajugu ye n'aw sɔmina maa la ko marifa bɛ nin bolo n'aw sɔmina maa la k'a bɛ ka ko dɔ kɛ dogo la a ye autorité mɔgɔw wele a ye sɔrɔsiw wele a ye polisiw wele a ye gendarmew wele aw k'u informer aw kana paniquer aw kana tigɛ aw ka sɔrɔsiw la aw kana tigɛ aw ka transition mɔgɔ minnu ma kunna aw ka daw la aw ka dɔn k'a fɔ baaraw de bɛ ka kɛ awa baara min bɛ senna jabi bɛ bɔ ala tɛ mɛn
an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n balimaw Mali filɛ Mali tɛ jamana denni ye an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa si kana décourager yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n bɛna o bɔ k'o yira aw la an bɛna jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn an k'aw ma fɛn dɔw bɛ yen nɔ an bɛ fɛ k'o fɔ mais an tɛ ka fɛn bɛɛ fɔ sur les réseaux sociaux n balimaw donnez-moi une seconde n bɛna fɛn dɔ bɔ ka yira aw la sisan nɔ voilà bon aw ɲɛ bɛ nin na a ye lajɛ dɛ. La libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU. L'État de l'Azawad. La libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU. D'être libre, d'être autonome, d'être indépendant. Vous êtes des frères pour nous. Vous êtes des frères pour nous. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Vive le MNLA. Vive le MNLA. Vive le MNLA. Vive l'Azawad, indépendant, démocratique et laïque. Et l'unité véritable. Je veux dire que ce rassemblement d'aujourd'hui ne doit être qu'un point de départ. Il faut qu'il y ait des milliers de Parisiens dans la rue pour les Touaregs. Des milliers de Parisiens dans la rue pour les Touaregs. Eh bien, nous lutterons avec vous pour essayer d'arracher cette unité. Je vous remercie. Pour le soutien du mouvement national de libération de l'Azawad et son juste combat pour que le peuple touareg ait son État reconnu parmi l'ensemble des États qui siègent à l'ONU. Mbalimaw a ye nin kuma mɛn dɛ faransaw de bɛ depuis nin vidéo bɔ waati ne y'a fɔ aw ɲɛna faransi nakun tɛ dɔwɛrɛ ka Mali tila fila saba u bɛ Mali tila jamana saba de ka Azawadi kɛ ka tila Mopti mara k'o ka jamana dugu wɛrɛ ye tuguni u bɛ Mali tila saba de Sarkozy de la ka kuma nin fɔ n bɛ fɛ aw ka hakili to la donc maliyɛnw bilahi faransi tatɔla an b'an ka colonɛliw fo bi an b'u fo sini parce que faransi ka plan fɛn fɛn kun b'a bolo Asimi Goïta yera dɔrɔn plan bɛɛ tiɲɛna i ma sema mɔgɔw ye mankan ci la an bɛ Gamuna ka mɔgɔw fo hali sema mɔgɔw wulila laban in na k'u bɛ mankan ci Gasiya ko k'olu sen t'a la k'olu tɛ Mali État kɛlɛ n balimaw wallahi Mali bɛ ka ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi le Mali de Modibo Keïta n balimaw an bɛ jamana min kɔnɔ jamana denni tɛ koyi an ka jamana ka mabaya de bɛ ka sigi a kan bi Mali ka maliyɛnw ka mɔgɔbaya sigi ma o de bɛ ka kɛ bi aw bɛ se ka faamuya il y avait un conflit entre les deux grandes puissances l'Union soviétique et les États-Unis. Mɔgɔ jumɛn tun b'o o militaire la Modibo Keïta kelen-kelen Mali Modibo Keïta kelen-kelen de tun bɛ kuma parmi les plus grandes puissances du monde ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ balimaw n'a fɔra ko jamana de binna bi mɔgɔ minnu y'an ka jamana danbe bɔ a la k'an ka jamana la segin kɔ ka tila tuguni ko ka rebelles créer ka tila ka État Azawadi créer k'o d'olu ma aw yɛrɛ tubabu yɛrɛ mankan bɛ sa n tɛ ne kumakan ye dɛ balimaw ni Mali président kun voyagera ka bɔ Mali la ka taga dugu o dugu la ka na États-Unis ka taa Irisiw fɛ yen ka taa Faransi o Mali président kun bɛ kunbɛn de i n'a fɔ Pape Jean-Paul kun bɛ kunbɛn cogo min i n'a fɔ Kerejo ka pape kun bɛ kunbɛn cogoya min na mais bi k'an ka jamana jasi k'an ka jamana la segin kɔfɛ jɔn y'o kɛ balimaw ni fɛn tiɲɛna ni ko k'i b'a dilan a bɛ temps ta maliyɛnw a y'aw muɲu transition in kɔrɔ an b'a ɲini Umar Mariko fɛ Umar Mariko an y'a mɛn ko parti sadiki mɔgɔw ye plainte don transition contre la k'u ka wari ma segin u ma Umar Mariko an bɛ deli an ka bonya bi ka Umar Mariko i ko ka di Seku Tunkara ye i ko ka di maliyɛn bɛɛ ye Umar Mariko e ni anw de a ba la France kɛlɛ kɛ depuis maliyɛnw tɛ fɛ k'a dɔn fo maliyɛnw bɔra kalama Umar Mariko histoire sera ka anw ka tiɲɛ de sigi anw ma mais kan'i fara ka bɔ jama la Umar Mariko ala ye ardina da de yɛlɛ anw révolutionnaires ye anw minnu faw nana k'an baw nani k'an lagosi ka diɲɛ ko bɛɛ dan ka Umar Mariko ala y'an minnu ka tiɲɛ segin bi Umar Mariko a ka d'an ye i ka transition mɔgɔw aw ka ɲɔgɔn faamuya i bɛ mun na i ka dabila an bɛ deli ala a n'a kira kama Umar Mariko dusu kini bila i k'i yɛrɛ kɛlɛ wallahi n'i ko k'i bɛ bila nin ko contre i bɛ k'i yɛrɛ de kɛlɛ Umar Mariko wallahi i ko ka di ne ye mais tiɲɛ fɔ n teri ɲɛna a tɛ teriya tiɲɛ Umar Mariko sɔrɔdasi ninnu bɛ baara ɲuman na dɛ n tɛ dogo i la dɛ nul n'est parfait dans ce monde mon cher Umar Mariko a kan ne Seku Tunkara ye bi ne camarade de litiw an minnu y'a sanjikɔrɔ wɔsiw kɛ an minnu wulila ka kɛlɛ kɛ ko Faransi man ɲi ko Faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ aw ni ala cɛ n'a fɔra ko tiɲɛ dɔnna bi
ko France bɛ ka kasaw kuru ko France bɛ ka Mali bila don France bɛ ka sengele do ka sengele bɔ France y'u ka base dégager ka bɔ Kidali ni Assimi kun tɛ France ka surasiw kun tɛ bɔ Kidali awa France remplaçant o donnen do awa bɛ kɛ ala tɛmɛ Maliens aw kana jɔrɔ an y'o de ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Umar Mariko wallahi ko ka d'an ye il faut revenir encore an bango bi la Umar Mariko Mali sera niveau de la bi billahi mɔgɔ fiye mun cilen bɛ tiɲɛ fiye de cilen bɛ bi cɛ si tɛ se kala jɔ cɛ ni ko i b'a jɔ a fiye bɛ taa n'i ye j'ai beaucoup d'estime pour Umar Mariko i delila sigi kɔ o ye kelen ye an balimacɛ comment on appelle la Clément Dembélé segi kɔ Clément Dembélé i ko Choguel ko Faransi de terroristes armés ko Choguel ka na no prévu ye prévu fila bɛ tɛmɛ Faransi ambassadeur yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko Faransi de terroristes armés muna ma taga o tigi ɲininka o vidéo bɛɛ bɛ yan a prévu bɛɛ bɛ yan Français ka journaliste ko Faransi de terroristes armés Faransi président Macron ko Adam Diko jɔlen ɲɛna ko tiɲɛna ko de Mali ci o kuma Clément Dembélé e bɛ mun de nɔfɛ cɛ aw tɛ sabali sa aw sabali sa aw bɛ k'aw yɛrɛ la maloya de bila c'est à dire que kɛlɛ selen no niveau dɔ de ma bi an bɛ niveau dɔ la bi kɛlɛ selen bɛ niveau dɔ de ma kɛlɛ selen b'a tiɲɛ bɔ niveau de ma a kari ne Sékou Toumara bi Sékou Toumara Ben le cerveau Momo Diarra Mandela Cissé a kari ne mes frères d'élite mun mangan tɛ ka mɛn bi a kari ne bi aw bɛɛ mangan ka ye bi a kari ne an ka nin victoire fôté parce que nin ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de sigitɔla y'an ma Maliens billahi a ye da Assimi la a ye da colonel ninnu la an bɛ transition na ko bi an bɛ yɔrɔ na ko bi ma kunu fɔ ma sini fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi wallahi u bɛ Mali libération sira de kan awa ɲɛnabɔlen do koyi ɲɔnɔkaw a y'aw da ka sunɔgɔ ɲɔnɔkaw billahi aw bɛ nisɔndiya hala tɛmɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna n tɛ nkalon tigɛ aw ye waati jan n tɛ sara la koyi n tɛ wariko fana n tɛ place ko la n tɛ foyi ko la billahi n bɛ ka fɔ ni ala cɛmancɛ de la ni kɛlɛ ne bɛ ni kɛlɛ in na bila ko tɛ ne ye diɲɛ la jaba sugu bɛ sɔrɔ Faransi ko kɛlɛ in na don min na ne y'a bɔndan ko a ba la France depuis Mali nord ma attaqué depuis France taara bɔmu fili Libye ne Sékou Toumara sɛbɛn Facebook sanfɛ ko a ba la France fo bi ma bɔ a kan n ye da fana yɔrɔ bɛɛ la fo a ba la France n tile kelen ma fɔ ko a ba la France n ko tɛ tiɲɛ je suis toujours contre ça donc balimaw an ka to an ka transition kɔ n'a ye Assimi kɛrɛ la bi k'i disi da Macron disi la ka Macron jatigɛ ka Faransi ministres jatigɛ ka Faransi députés jatigɛ parce que anw de jɔlen b'a kɔkɔrɔ n'an ye Assimi Goïta bɛ an bolo i n'a fɔ Modibo Keïta an ye Modibo Keïta perdu cogo min an kana Assimi perdu ten Maliens an ka da an ka sɔrɔsi ninnu na ni yɔrɔ mun man ɲi n'an hamina yɔrɔ min na an b'o fɔ mais an kana fɔ k'a tiɲɛ ɲɔnɔkaw aw ka vocal yera billahi an y'aw faamuya an b'aw ko fana awa an b'aw dɛmɛ awa aw bɛna nisɔndiya ɲɔnɔkaw ka taa ɲɔnɔ la ka taa Kidali ka taa Kayi ka taa Segu ka taa Sikaso wallahi aw bɛɛ bɛ nisɔndiya ala tɛmɛ Maliens bɛɛ bɛna nisɔndiya ala tɛmɛ an bɛ mun fɔ ka da kan tuguni a ka hakili to aw yɛrɛ la rumeur caman bɛ fɔ tiɲɛ t'a la surasiw tɔgɔ bɛ tiɲɛ ni kuma ye mɔgɔ dɔw de bɛ sara olu bɛ surasiw la gosi u bɛ nkalon nɔrɔ surasiw la Malien den dɔw bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ Mali surasiw la RFI bɔra ko Mali surasiw bɛ exaction na contre les populations civiles olu bɛ naganagakanw de Maliens aw kana da olu si la ne Sékou Toumara bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna bi nouvelle dumanw bɛ sira la ka na nouvelle timimanw ala bɛ Mali fɛ a kira bɛ Mali fɛ billahi ala n bɛ ka tiɲɛ de ɲɛfɔ aw ɲɛna ne Mali sauvetɔla de i ma Faransi bolila ka bɔ Kidali Faransi bolila ka bɔ Kidali awa disposition bɛ talen bɛ k'o wo gere Faransi bɛ bɔ Gao Faransi bɛ bɔ Tombouctou ala tɛmɛ yani mois de décembre bɛ ban wagati o wagati o ka sɔrɔ Faransi surasi tilancɛ bɛ bɔra Kidali ni Tombouctou ni Gao u bɛ bɔ a bɛɛ la ni Faransi surasiw bɔra yen o remplaçant o bɛɛ dilannen don k'o ban o disposition bɛɛ talen don aw kana jɔrɔ foyi la ni surasi ninnu t'u kun fɛ dɛ ko bɛɛ bannen don awa ko bɛɛ tɛ se ka fɔ fana réseau sanfɛ n bɛ da o yɔrɔ dɔrɔn na je suis très content nisɔndiyalen don n hakili sigile ko nɔmiyɛrɛla mɔden Maliens ne hakili sigila ne bɛ fɔ aw ka hakili sigi ten mais n'aw hamina yɔrɔ min na vous avez le plein droit aw ka jɔrɔ aw ka kuma mais aw kana ta faso cila dɔw bɛ yen nɔ dɔw tɛ faso ɲalen fɛ dɔw bɛ fɛ a tɔ ka tiɲɛ de dɔw bɛ fana bɛ Faransi ka baara de la i b'a dɔn ni tubabu bɛ fɛ ka fɛrɛ i ma a b'i balima de bila i la balima jugu sigiɲɔgɔn jugu fasoden jugu tubabu b'o de dilan k'o bila ka i balima ɲɔgɔn kɛlɛ fasoden jugu minnu ye Modibo Keïta bɔ yen u bɛ ko olu si kelen kelenni minnu b'an senkɔrɔ u bɛ k'olu de dilan an senkɔrɔ balimaw aw kana bi o piège kɔnɔna na ala ye sema mɔgɔw fana malo an ye sema rebelle sema mɔgɔw wulila ko olu ka CSP u ye comité mun sigi
ko o be Mali nori ko sécurité ta ko di rebelle ma Mali gouvernement ko ka son Assimi ko Mali nori ka sécurité ko Mali surasu de be Mali nori sécurité ke ko chesita ke rebelle ta ke mugota ke ko Mali surasu de ba ke awa benya fana o ti mu fora France be ka do sema de corsan ka sema pousser en contre là ka ni rebelle bla nyona mais gamuga mogo nous va foluma ko les mouvements de 14 juin nous est Gatsia mogo yi oluko ko lute Mali autorité mogo kele ko lute Mali surasu kele ko ni Mali gouvernement ko yoro mi ko Gatsia mogo be gamuna ka mogo vraiment ambe gamu fo ala ka barka do ula façon de nyumon beu sema mogo kelengele nous ne be France ka bara jusqu'à présent awa ala te ka nya ubulu donc Mali ma mu nya fo obala jelingena aya aklito ala ko benyana bole do ka ban mais koko adamine ka gele ambo fo awnyena ko si damine man nogon hadama deni bi ka yerema horonya no fe yani ekata Espagne iduna kokoji de kan ka kokoji tege ibe sa ibe balo itadon ne munana Amerique ne avion ta ko bi se ki sorofar la itadon jertie koko ibe segen adamine la me akoye herayi awa onka segen bankuma di suwera onka segen onka toro billahi bena ban ala teme onka sanu mena ke on taye onka pétrole bena ke on taye Mali te fanta jamana yi manyon aw bena do o ko songo Umar Mariko segi ko yana ka ke yana wallahi billahi Mali bena dia Mali febe bena ke Mali taye parce que ne te fait ko nyale ko fait iki sigi ka te se ka kuma parce que dolo bena kala mogo do te na se ka kuma mogo bena planning ko in contrôle la a bembe na de se ka kuma ala teme billahi wakati ni fitina ko de don aw bena de se ka kuma ala teme donc amu ne fo bela jelengena ante mogo kele ali mun be ka fo ko a bala transition wallahi ne se ko tumara ne ba ala deli ala ka kili nyuma dan bela jelema an be malien kele akili kele an gana kele an bolo di nyogoma ne te mogo kele de ño le fo toujours mbalimaw mun be kete Mali France kumbe an fe an kunjumana mbalimaw o sekera flana aw ne an ga je kula men jogo fe Clément Damele ma fo ko Sogel kana ni prévu yewa awa Clément ka prévu fleningi. Est-ce que ça continue l'opération de l'OTAN en Libye que vous dénonciez justement? Toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que, premièrement, on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes. Mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils auront contrôlé la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Balma bela dele kuma bele ne to oublé de mangame comment on appelle là ninko ko terrorisme mun bora Libye kana to bu de do de muna France gouvernement ma plainte do ni tie contrôle là a flendi a tie flendi c'est un belge to bu de do a koko France de terrorisme armé Libye kanu bla ka Mali tie aya fo bela jele ame ama fo bomba ngana ko ya fo français kanena aya fo français muna magoro be français mais très bien ka teme Clément Damele ka Clément Damele bi nyesi Sogel de ma Clément ni mo loye de Clément to be ka fo dongo do ko France de terrorisme armé Mali nyugo yo fo parce que o mande dro Clément Damele ko kana ni prévu yi anya ye journaux kono Clément Clément ni gara mo loye de Clément ko ne bilay ala mais franchement ndabali bana quoi Malion ne te fait kalenga banga mogo to maloya konana quoi ne me fait beka akili so ne me fait beka ke akili kelenge ne me fait beka ke malien kelenge ne te mogo fana kele awa mogo jugwa tene kono awa ne te mogo no fe kele fana ne be mali go kele la nde mogo defensita fana me ka mali defensita an fa fo ka dabla nyono an ba fo ka dabla kidali mali ka ke malien dem bela jelen tayi ali mali jara sini wallahi ne ba fo Assimi ngena aka saka faga kuluba amogo fefe kumbe ka Assimi neni amogo fefe kumbe ka tension na gushi ambu be wola mbe saka sogo nyimi kele be ban nete kele nete banga kele o nete mogo shi kele ni mo ne kele ko moy bolo ne lafiya le nongoy ne be ndaga shino ko goy ni ko ke be se mutu ngara kele billahi karni mi mine parce que be ne kele neti la me neti kele fana ko et puis e jugate ne kono te jugoya e foria de koy parce que mo ko falen be ko nyana mawula ne be miri de Mali kan libérer togo jume ne be miri togo Malien fagali be se ka dabla togo jume ne se butu ngara ben da ka miri de Mali be se ka ke États-Unis togo jume États-Unis baw be anno war batigo be anno Amérique jolo technologie be anno avion mobili ngena mo Malien be se ka avion clan togo jume Malien be se ka iPhone clan togo jume Mali be se ka ke pays développer togo jume o ne ka clan tay
A Djouya n'a fait, a fait d'ombaliade. Tu sais, quand on n'a rien dans la tête, on a qu'on kalan ani kodon ti kelinge billahi. Mogodo be kalan billahi, il faut tout kungolo kono fali boko. Chinois be na kalan ka Amérique. Dessous de be kula, ou be ta Chini jo. Billahi Chini jo ratini. Chini wa ka président ka ko don blaka na kalan ka Amérique ni France ni jamana bawla. Ka tla ka sin ka ta Chini, ka ta Chine développer ou des Chini blanya fait. Ne se vous je suis jaloux des Chinois et je vais faire la même chose pour le Mali. Mogo Djouya tantene bulu billahi ala. Ni ne kelela. Et maintenant, Nafigan de la crève. Hé, c'est vous, c'est vous, autant de boulot. Moi, j'avance. J'avance seulement. Parce que nous faisons un boulot. Ça dit que, oui, dangade, oui, djagade. Ça dit que, ni à la banila, qui danga, qui saraga, il va to au mot. Awa fo de ma ko Moroni. Moroni est Moroni boda. Moroni yo avec crève kumanuna, avec mon trotien, ni galontiga, ni namaro, ni ouiafo, ni fauna, au fo de ma ko Moroni. Moroba et Moro Djumani. Avec Kena Awambaku. Il y a des fans, il y a des bandes, il y a des Kenela. Ame maliko de là-haut. Tu viens, ame maliko radio. Mugo si tu te kono, ranking 0, père 0. Malion, anga transition indeme. Anga mamisemi ndabla krefe. Nafa fo itala. Ode frafi chaman jasi ou blakofe. O jasi, ano danga, ano saraka. Ne ode koko bona peu. O djouya ko bon cœur la peu. Wallahi ala. À cause de mon éducation. Ne o djouya bon cœur la peu. Ne cœur collé ka dje pia. Awa mugo djouya tene kono. Awa ne benta fo. Oh. Ne ko kitene kungolo yake ni besega parce que ne bobo ne bentani fo awa mo yene nani o yene buruja o tana ne bal ko netana bo oh mais mon finina anga ngakli to jamana na ne akli be mali dilla ne nyate mo la ne nyate asimila ne nyate mo shila ne nyebe mali dilla ne be fa mali de kangidiri awa mbali maw mena video do fana yira awla tuguni yaro ukoko francine na mali deme mena prebo wera fana yira awla awere kalaje Tuaou est fait du mec qui est comme un Mali détruit Mbalimao. Mais nos secrets flancs font bon, on a Angola mais on fait Mbalimao. Combien d'années Tiglaï Angala. Monsieur, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. Et c'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20 et les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Laclan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, ko fembe ke ka ordinateur glan cobalt ani ressources fenfe ko mogo bala ko tubabu mogo bala ko ya découverte ke Mali la ko Mali ko ayi ko yo ko Mali gouvernement ko so atete ndebe ko Mali gouvernement ko ayi ko te dit tubabu ko be di chinois ni irisu de ba ko tarakata guerre diaboya guerre créer ko bi Mali kan ka Mali yere ta yere ma horonya be boshala Balimaw le Mali de Modibo Keita o de Mbarola bi ayere ka Modibo Keita la je ay vidéo partager bien be ka so de ayere ka Modibo Keita la je comment on appelle là Mbalimao ay Modibo Keita ka ni vidéo la de mena ni yoro mirala aw ne ambe je kana je ñoko fe Modibo Keita be na domina ka bo malla ka taga irisu fe Mbalimao ala di donte wole dona koy Mbalimao Modibo Keita kumbe na di ka a masaya kumbe a vidéo be non yani nga do o vidéo la ko yirala mena fe no bo folo ko yirala aw ne amena je kula je ñoko fe o de ko so ngawma nga irimere fefe be fo akanda sila le Mali de Modibo Keita o de be ka retourner Mali on ambe worom na ko bi Mbalimaw voilà mena vidéo fana yira awla ambe je kula je ñoko fe yani nga bo fena. Excusez-moi, je parle à monsieur le ministre. Parlez-moi fort. Monsieur le ministre, j'ai un cadeau pour vous. Attendez, je recule. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, j'ai un cadeau qui vient du peuple libanais. Je vais vous le sortir et vous le montrer. Ce sont les munitions françaises qui ont été tirées sur le peuple libanais. Honte à la France d'armer la dictature qui tire
Appelez de kuma dɔ de ko la ko Faransi de bɛ ka taga marifa di olu ka gouvernement ko ka t'u faga Faransi ta tɛ yen o est ce que maliyɛn kelen dumuni bɛ Faransi kɔrɔ bon nin bɛɛ preuve de ka yira la k'a fɔ Faransi bɛ ka mun kɛ wali jamanaw kan donc maliyɛnw n bɛna vidéo bila yan yɔrɔ la an ye explication caman di donc ni Ala sɔnna ma nouvelle duman bɛ sira la ka na aw ka bɛn siɲɛ wɛrɛ